سنے ذرا. اگر کوئی تھلے ہمیشہ خدا دی نظر چ تے سرخرو ہوئے ہیں. میں سینی صاحب سے ایک بات جنرل بات کر تو وہ سانو وڈے کہندے سی کہ اے جڑے ماڑے کتے ہوندے نے نا انہاں دا کام ہوندا پونکنا رائیاں تے انہاں نو ایڈا بادر نہیں کریدا ننگ جائیدا عزت وقار نہ تے بعض دفعہ انہاں نو یقین کرو میں عملی گل دس رہا پتھر چکن دی بھی لوڑ نہیں کیونکہ بیچاریاں کول ہے نہیں سی سوائے پونکن دے. ٹھیک ہے تے میرا عام زندگی چ میں یہ گل ایسی بن کے رکھی اج تک اور اللہ دے فضل نال ہمیشہ خدا دی نظر چ تے سرخرو ہوئے ہیں کہ میں اس طرح دے کتے بھی پونکنے اپنے تے. راجہ صاحب حوصلہ کریں آپ راجہ صاحب گالی سے اوائڈ کریں آپ کو سوٹ نہیں کرتی گالی سے اوائڈ کریں. تہاڈی ہن جڑی براڈ دی نظر جڑی ہے نا تھلے اے میرا سیکر میرا دوست ہے میرے لیے قابل احترام. کتیاں دی نظر جڑی تھلے یہ گالیاں نکلی اور میرا جملہ نکلا. راجہ صاحب آپ کو گالی سوٹ نہیں کرتی. راجہ صاحب آپ میرے خیال میں اخلاقی طور پر آپ کو قبول کر لینا چاہیے جو میں نے اب بات کی ہے. بات آگے جانے دیں ابھی چلنے دیں ویڈیو آڈیو چلنے دیں. ٹھیک ہے جی چلنے دیتے شروع سے لگا دوں جہاں سے کام سٹارٹ ہوا یہ والا. نہیں جہاں سے آپ کا دل کرتا ہے لیکن ابھی آگے چلنے میں وہیں سے لگاتا ہوں جہاں سے آپ نے یہ آپ غصے میں آئے تھے میں وہیں سے تھامے ہوئے ہوں. راجہ صاحب میری بات پہ آپ اعتبار کرتے ہیں چھوٹا. اب آپ دیکھیں کہ میں نے موقع تو دے راجہ صاحب مجھے موقع دیں. آپ نے 15 منٹ خطاب کیا راجہ صاحب لیکن آپ پھر ادھر جائیں گے اس میں بات کہیں نہ کہیں نہیں جائے رہا. میں ایک دو لفظ ہی نے میرا مقصد ہے کہ اگر راجہ صاحب پوچھن کسے نو کہ تیرا کی فرقہ ہے تے او کہے کہ میرا کوئی فرقہ نہیں تے راجہ صاحب کہندے نے. اچھا میں ایک گل کہنا چاہنا دیکھو راجہ صاحب نہیں آپ میری بات سن کے جائیں گے ایسے نہیں کو تو بات کرنا. اچھا حسینی صاحب ہن میں تہاڈے نال مخاطب ہون لگا. میں ایک دو لفظ کہنے دی اجازت منگی. اجازت نہیں ہے. اجازت ہے جی اجازت ہے بولیں. راجہ صاحب ایسے نہ کرے. براڑ چ جدوں میں آنا نا تے او دا تانوں پتہ ہے کہ میرے کچھ تحفظات ہوندے نے. ٹھیک ہے جدوں ادھر تے کامنٹس تے اور جدوں بہت ساری چیزاں تے کنٹرول نہ ہوئے میں اس طرح دا نہ میرا مزاج نہ میرا مسئلہ جتھے تک کامنٹس دی گل ہے نا تے میرا اج بھی ایک تو پہلا بھی یہ شیوا رہا ہے. میں جدو پنڈ چ سی نا تے ساڈے وڈے دستے ہوندے سی کہ ماڑے کتے گلی چ جدو راتی لنگھی سی نا وہ ٹاؤں 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 کردے ہوندے سی. اور راجہ صاحب غصہ نہ کریں ٹھنڈے ہو جائیں غصہ نہ کریں. یار میں سینی صاحب نال گل کر رہا ہوں. میرے مسلمان بھائی کامنٹس پہ ہاتھ ہولا رکھیں پلیز. راجہ صاحب کو تنگ نہ کریں پلیز. سیکر ایک منٹ میں سینی صاحب سے ایک بات جنرل بات کر رہا ہوں. تو وہ سانو وڈے کہندے سی کہ اے جڑے ماڑے کتے ہوندے نے نا انہاں دا کام ہوندا پونکنا رائیاں تے انہاں نو ایڈا بادر نہیں کریدا ننگ جائیدا عزت وقار نہ تے بعض دفعہ انہاں نو یقین کرو میں عملی گل دس رہا پتھر چکن دی بھی لوڑ نہیں کیونکہ بیچاریاں کول ہے نہیں سی سوائے پونکن دے. ٹھیک ہے تے میرا عام زندگی چ میں یہ گل ایسی بن کے رکھی اج تک اور اللہ دے فضل نال ہمیشہ خدا دی نظر چ تے سرخرو ہوئے ہیں کہ میں اس طرح دے کتے بھی پونکنے اپنے تے. راجہ صاحب حوصلہ کریں آپ راجہ صاحب گالی سے اوائڈ کریں آپ کو سوٹ نہیں کرتی گالی سے اوائڈ کریں. تہاڈی ہن جڑی براڈ دی نظر جڑی ہے نا تھلے اے میرا سیکر میرا دوست ہے میرے لیے قابل احترام ہے. ٹھیک ہے نا او دے نال میں کتے ہور گل کر لاں گا دوبارہ کر لاں گا لیکن جتھے گلی او گلی دی صورت اے بن جے نا کہ کتے بھونکن چ داد ہون اوتھوں میں عزت نال لنگ جانا. باقی انشاءاللہ سیکر آپ سے پھر بات کریں گے. راجہ صاحب موقع دیجیے گا آخری بات کا موقع دیجیے گا. ایک دو لفظ چلیں راجہ صاحب چلیں. جی راجہ صاحب میرے خیال میں اب کوئی اس کے پیچھے آپ چلے گئے میں کلیئر ہوگی بات. بس یہی ہے کہ اور بھی کچھ ہے نہیں آپ چلے گئے اس کے بعد. اچھا وہ ابے والی بات کون سی جو میں نے ابے والی بات ہے جی ابے والی بات کی کم از کم کوئی 13 گھنٹے کی ریکارڈنگز ہیں اور وہ فیورٹ صاحب کی لائف پہ چڑھی ہوئی ہیں اور ہمارے زاہد جمیل بھائی نے بھی اپلوڈ کی ہوئی ہیں. وہ میں انشاءاللہ آپ کو ضرور ثابت کروں گا. مجھے پتا ہوتا آپ وہ لینے آ رہے ہیں تو میں بلکہ زاہد جمیل بھائی آپ سن رہے ہیں نیچے اور میرے ایک اور بھائی ہیں ذرا نیچے ذرا وہ آڈیو میں سے کھنگالے نا ذرا. ابن ماجہ نے بھی اگلے دن ایک جب بات کی تھی تو اس کے حذف کرائے گئے تھے الفاظ. یہ ابے والی بات کل رات کی نکالیں بلکہ کل رات کی جب عامر حق کے اوپر گفتگو ہو رہی تھی کل کے پرسوں. آپ یہ تو میں بات کر رہا ہوں نا تو میں اس کا بھی جواب دوں گا نا. اب میں کہہ رہا ہوں کہ ابے والے الزام کی بات بھی ابھی سنوا دیں تاکہ وہ بھی یا اگر آپ کے پاس آپ نے مجھے کہا میں نے خود سنی ہے یہ تھا نا اب آگے کچھ اور بھی تو چلائے نا. بس ٹھہر جائیں ایک منٹ رک جائیں. ابے والی بات جی میں نے خود سنی ہے. ٹھیک ہے اب اوبیسلی میں آپ کی ریکارڈ تو نہیں کر رہا تھا بیٹھ کے آپ کی اپلوڈڈ ہے اس میں سے نکال کے میں آپ کو پرووائڈ کر دوں گا. پہلی بات
मैंने अब्बे वाली बात तो मैंने ये कहा कि हमारे पे लोग दूसरी जगह पे बैठ के बार बार इस तरह की बातें करते हैं कि जी इनका अब्बा नहीं है, फलाना नहीं है, जो भी वो आप लोग की गुफ्तगू होती है। तो मैंने तो ये कहा कि हमारे तो रूहानी वालिद सैयदना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। अच्छा, उसके बाद उनके रूहानी फरजांद हजरत मसीह मौद अलैहिस्सलाम के हम गुलाम हैं। तो हमारे तो रूहानी वालिद का हमें पता है कि जो ये लोग हम पे ये कहते रहते हैं कि अपना अब्बा ढूंढ लो, फलाना कर लो, फलाना कर लो, दिन रात इस रहती है। तो उसका एक उसूली मोमनाना जवाब दिया है कि हम अहमदियों के जो रूहानी वालिद हैं वो सैयदना हजरत अक़दस मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। अब इसमें क्या गाली है? ठीक हो गया। इसके अलावा अगर आपने अब्बा की बात की हो तो आप माजरत करेंगे? अब मैं तो कह रहा हूँ कि मैं इधर आपके सामने हूँ ना, मैंने वो आपकी बात सुन ली है ना। मौका दे राजा साहब, मौका दे। जब मैंने आपसे सबूत मांगा ना तो आपने कहा आप डिनाई कर दें, ठीक है। अब मैं आपको कहता हूं कि आप पूरी रिकॉर्डिंग हो रही है, आप डिनाई कर दें कि आपने इसके अलावा कोई राजा मौका ही नहीं देते आप बात करने को। करें, आपकी वो कट के आती है, म्यूट लगा लिया करें, शोर आपका वो शायद डबल हो रही है आवाज। आप डिनाई कर दें कि आपने इसके अलावा वल्दियत अब्बा आपने इसकी बात नहीं की, आप डिनाई कर दें और फिर सबूत इंशाल्लाह ढूंढ के मैं आपको प्रोवाइड करूंगा। आप डिनाई कर दें। बतौर गाली बिल्कुल हरगिज भी नहीं की, मैं कर ही नहीं सकता। मैंने ये भी गाली नहीं दी, मैं अभी बताऊंगा कैसे। ठीक हो गया। तो मैंने भी गाली नहीं दी फिर अगले वाली बात, मैं तो लौटाई है आपके ऊपर बात आपकी, मैंने तो गाली नहीं दी। आगाज आप लोगों की तरफ से हुआ था पहले। ऐसे नहीं होता। आप दिन रात ये तबर्राबाजी इस तरह की करते हैं। राजा साहब रुक जाए, राजा साहब मैंने तो दिखा दिया। आप अब ये बात मान लें, आपने वो जो नीचे ऑडियंस को कुत्ता बोला कि नहीं बोला, आप इतना बता दें। नीचे ऑडियंस को कुत्ता बोला कि नहीं बोला? नहीं, गाली के तौर पे बिल्कुल नहीं बोला। मैं बताता हूँ मैं उसको अब अच्छा, आपने कुत्ता उनको प्यार से बोला, नीचे ऑडियंस को प्यार से कुत्ता बोल रहे थे राजा साहब। मैं जवाब देने लगा हूँ ना, सुन लो ना जी। आप कहा कि मैं गालियां देता हूं। मैंने आपको आते ही जब आपने ये कुत्ते वाली बात लेके आए ना, हालांकि इसको तो 2 हफ्ते इस बात को हो गए हैं, तो ये आपको पहले ये गाली नहीं लगी। अभी जब आपको मैंने सवाल कर लिया कि अब आपको ये अचानक से गाली, हालांकि अंदर से आपको पता है कि ये ना गाली है ना। मैं इस पे एहतजाज करता हूं, मुझे पहले भी ये गाली लगी थी तो मैंने कहा था राजा साहब आपको गाली सूट नहीं करती, इसलिए तो बोला था। ठीक है, रुक जाए। अब आपने खामोश रहना, मैं उसकी बात कर लेता हूँ। तो मैंने जब आपको कहा, आपको जब मशवरे दिए और आइंदा भी दूंगा, और आपके दोस्तों को भी, जब तक वो भी मेरे साथ प्राइवेट राब्ते में रहते हैं, कि ये गालियां देना छोड़ दें, ये तज़हीक तरह की अमेज अपना बेहतर करें, मेयार अच्छे तरीके से इल्मी गुफ्तगू करें। ये मैं आइंदा भी कहता रहूंगा जब तक मेरी बात कोई सुन रहा है और मुझे कह रहा है। जब कहेंगे कि नहीं जी बस हमारा और आपका सफर मेरी भी ऐसे सुनिएगा जैसे मैं आपकी सुन रहा हूँ बात, आप मुझे टोकिएगा मतलब जैसे मैं आपकी सुन रहा हूँ ऐसी मेरी भी सुनिएगा जी। उस वक्त मैं जो हूँ ना वो फिर मैं रोक दूंगा। रही बात ये वाली बात की, तो ये हुसैनी साहब के बाद कुछ दिन पहले हमारी आपस में कोई बात हो रही थी, नीचे आपकी ब्रॉड के बैठे हुए लोगों ने हजरत मसीह मौद अलैहिस्सलाम हमारे बुजुर्गों पे जो है वो बकवास शुरू कर ली। उसके बाद 2-3 ऐसे लोग हैं जिनका मैं नाम भी लेना पसंद नहीं करता, उन्होंने मुझे टैग करके मुझे कुत्ता लिखा, ठीक है। उन्होंने मुझे ये नहीं कोई या कुछ बराह रास्त नहीं, हमारे बुजुर्गों के बारे में बदजुबानी की और मुझे टैग करके नीचे कुत्ता लिखा, कहा ये ठीक। तो फिर चीजों की इजाजत होती है, उस हद तक भी मैंने उनको बराह रास्त उस शख्स को या किसी और को ये नहीं कहा कि ओए तुम कुत्ते या तुम कुत्ते के बच्चे, ठीक है। ना ही उस ग्रुप को मैं कहा एक इस्तारा तन एक मुहावरा गांव का जो दुरुस्त है, मैं आज भी कहता हूं, अभी दोबारा ये बात मैं कह देता हूं कि जब ऐसी सूरत हमें वाकई जब हम गांव से निकलते, यहाँ अक्सर लोग हम में से देहात वाले हैं तो वो ये इस चीज को समझ सकते हैं कि हम जब जाते थे तो गली में कुत्ते आवारा बैठे होते हैं, वो भौंकते हैं, लोगों पे गुजरने वालों पे वो भौंकते हैं, वो एक अनकंफर्टेबल आपकी सिचुएशन होती है। तो उसका जवाब क्या होता है कि या तो आप उनको उठा के पत्थर मारें या डंडा मारें। वो कहते थे कि इसकी जरूरत नहीं है क्योंकि ये उनकी फितरत में है ये चीज, तो उन्होंने ये काम करना है। जैसे आवारा कुत्तों की फितरत में ये चीज होती है कि उन्होंने सिर्फ भौंकना है, तो उन्होंने उनको पत्थर मारने या छेड़ने की जरूरत नहीं है, आप वकार से गुजर जाया करना और आपको वो कुछ नहीं कहेंगे। ऐसे करते तो हमने ये तजुर्बा किया। तो फिर सुन, बात पूरी नहीं हुई, इसकी वजाहत जरूरी है। हाँ मैं ठीक है,
اس لیے وہ بات میں نے پلے باندھ لی, اس بات سے لیکن راجہ صاحب آپ پوری بات کریں اس دن کی طرح, آپ نے بات سنے بغیر پھر جانا نہیں ہے, یہ شیوہ مومنانہ نہیں ہوگا پھر آپ کا. آپ اس بات تک رہیں گے نا تو میں آپ کی بات سنوں گا. ہاں بٹ ٹوک جی. تو وہ ہم نے یہ اندازہ لگا لیا بات کا, اس بات کو سمجھ لیا کہ ہاں یہ بات طریقہ کا یہ ٹھیک ہے, تو ایسے ہمارا کتوں کو نظر انداز کر دینا بہتر ہے, ورنہ وہ آپ کے کپڑوں کو پڑ جائیں گے. ٹھیک ہے, آپ کو نقصان پہنچانے کی کوشش کر دیں گے, کپڑے پلید کر دیں گے, 100 وجوہات ہوتی ہیں, تو وہ بہتر ہے کہ نظر انداز. تو میں نے محاورتاً اس بات کو کسی کو براہ راست کتا نہیں کہا, ایک یہ مثال کی دے کے وہ لوگ جو انسان بھونکتا تھوڑے یہ, وہ تو گالیاں دے رہے تھے نا لوگ, تو میں نے ایک یہ بات کی کہ جب وہاں آوارہ کتوں کے حوالے سے یہ ہم نے یہ چیز سیکھی, تو اس لیے جہاں کئی مہذب اسلامی گفتگو ہو رہی ہو تو وہاں آ کے لوگ آپ کے بزرگوں کو اور آپ کو اگر گالیاں دیتے ہیں تو ان کو بھی نظر انداز کر کے وقار سے گزر جانا چاہیے. میں نے آگے یہ الفاظ بھی کئی استعمال کیے ہیں کہ اس لیے میں اس طرح کے ماحول میں بیٹھ کے بات نہیں کرتا, میں وہاں سے بھی ان گالی والوں کو ان کی گالیوں کا جواب دینے کی بجائے میں اس جگہ سے مجلس سے وقار سے قالو سلامہ قرآن کریم کی زبان میں کہہ کے گزر جاتا ہوں. تو میں نے بالکل ہرگز نہ اس شخص کو, ان اشخاص کو جو 2-3 براہ راست ہمارے بزرگوں کو گالیاں وہ زیادہ دے رہے تھے, اور جنہوں نے 2-3 نے براہ راست مجھے ٹیگ کر کے یہ لکھے الفاظ جو میں نے بتائے ہیں, ان کو بھی میں نے براہ راست نہیں کہا. تو یہ آپ کا الزام بالکل بے بنیاد ہے, نہ سمجھی کے نتیجے میں ہے, یا آپ نے دانستہ اس کو, آپ کے پاس اور کچھ تھا نہیں اس لیے یہ سنوا دیا ہے. لیکن اس میں خدا کی قسم ہرگز میں نے کسی شخص کو براہ راست کوئی گالی نہیں دی. چلے اب آگے بات کریں. راجہ صاحب اب میں آپ سے ایکسپیکٹ کروں گا کہ جب میں بولوں, جب تک میں آپ کو کوئی گندی گالی یا میں گالی آپ کو نہ نکال دوں یا آپ کے اکابر کو نہ نکال دوں, آپ نے مائک نہیں کھولنا. اور میں یہ آپ سے امید رکھوں گا. نہیں میں نے مائک نہیں کھولا, آپ ارریلیونٹ باتیں کہی ہیں آپ کی کچھ, میں نے مائک نہیں کھولا. ادھر رک جائیں راجہ صاحب, یہ دیکھیں نا یہی مسئلہ ہے آپ کا, آپ سچ سن نہیں سکتے, آپ میں حوصلہ ہی نہیں ہے. نہیں ادھر پٹڑی سے آپ بزرگوں کو پھر لانے کی کوشش کر رہے ہیں, کیونکہ اس کے پاس میں اپنی گالی کو آپ نے جیسے جسٹیفائی کیا, آپ نے اپنی ایکسپلینیشن دی نا آپ نے. اب میرا حق بنتا ہے, آئی ہیو اے رائٹ ٹو ریسپونڈ. نہیں بالکل نہیں, اس کی وجہ آپ ابھی بھی جھوٹ بول رہے ہیں, غلط بات. راجہ صاحب آپ موقع نہیں دیں گے مجھے بولنے کا. موقع دو, ڈرنا پیر بھائی, کوئی میرا بھائی بیچ میں نہ بولے, کوئی میرا بھائی آج بیچ میں نہ بولے. مجھے راجہ صاحب سے 1 to 1 بات کر لیتے ہیں. راجہ صاحب مجھے موقع دیں بات کرنے کا, موقع دیتے. موقع دوں گا, لیکن اس سے پہلے کلیئر بتا رہا ہوں, بعد میں جو نعرے مار رہے ہیں نا بچوں کی طرح. راجہ صاحب آپ بھی, میں بھی کہہ سکتا تھا آپ کو یہ باتیں, میں بھی کہہ سکتا تھا, میں نے نہیں کہیں. بیٹھوں گا نہیں, میں نے کوئی بزرگوں پہ کسی, میں سیدھی بات رکھی ہے. آپ نے کہا میں آپ کے بزرگوں, دیکھے مجھے موقع دے, میں آپ کے بزرگوں پہ نہیں جا رہا, میں اپنی گالی کی صفائی دوں گا جس کو آپ نے گالی قرار دی ہے. کیا ہو گیا, سنے تو صحیح نا, میں نے گالی کی صفائی نہیں دی. صاحب آپ کی بات ابھی تک چل رہی ہے, 10 منٹ ہو چکے ہیں آپ کی گفتگو چلتے ہوئے, 10 منٹ سے آپ نان سٹاپ بول رہے ہیں. کوئی بات نہیں, میں جی موقع دیجیے گا راجہ صاحب, آپ میوٹ لگا لیں, آپ کی آواز ڈبل ہو رہی. میری بات سنیں نا, آپ مائک بند کریں گے تو میری آواز ڈبل. میں ابھی مائک بند کر لوں, آپ کی باری مکمل ہونے کے بعد بھی مائک بند کر لوں. میں نے کہا کہ میں نے گالیاں دی, میں نے کہا میں نے نہیں دی. ڈاکٹر صاحب آپ ریپیٹ کر رہے ہیں, آپ ریپیٹ کر رہے ہیں اپنی بات. میں نے اس میں بھی یہی کہا کہ یہ میں نے کسی کو گالی نہیں دی, میں نے ایک محاورہ سنایا. ٹھیک ہے, ٹھیک ہو گیا, آپ میوٹ لگا. آپ کہتے ہیں, آپ یہ کہیں کہ آپ نہیں کہتے, آپ نے ان گالیاں بغیرتوں اور خبیثوں فلاں یہ گالیاں ہیں. راجہ صاحب آپ کی بات آ گئی آپ کی بات, اب آپ موقع دیں بولنے کا. لے لیں. جزاک اللہ, پلیز کائنڈلی مجھے انٹرپٹ مت کریے گا, مجھے بات مکمل کرنے دیجیے گا. اچھا دیکھیں, نہیں راجہ صاحب یہ تو نہیں ہے نا, یہ راجہ صاحب آپ کو کوئی فرمائشی پروگرام تو نہیں نا چلے گا, یہ نہیں ہوگا. اپنی باری جب میں نے بیچ میں جی کیا تھا تو آپ نے کہا میری بات ابھی مکمل نہیں ہوئی, آپ ایسے نہیں کر سکتے. آپ جو, یہ تو طریقہ ہی نہیں ہے. You are too afraid to talk, you are too afraid to listen, راجہ صاحب, you are too afraid to listen. If you talk normally and sensibly, I will never. میں نارملی بات کر رہا ہوں, میں نارملی بات کر رہا ہوں راجہ صاحب, میں کون سا کوئی گالم گلوچ کر رہا ہوں. آپ مجھے بولنے کا ہی موقع نہیں دیں گے تو مزہ کیا آئے گا. کوئی میوٹ نہیں کرے گا جی,
कोई भी किसी किस्म का इंटरफेयर नहीं करेगा। राज साहब म्यूट लगा ले, मैं बात कर लेता हूं। guarantee you and assure you, if you or anybody, even 10 of you, want to talk to me about anything in the whole world, wherever you want to do, but be sensible and do it in a proper manner. इंशाल्लाह करेंगे। और जी जी, मुझे मौका देंगे तो मैं करूंगा ना जी राजा साहब, जितना टाइम आपने ली। रेलेवेंट रख के आपने मुझे सिर्फ दे बताना कि आपने गाली दी है कि नहीं। ठीक है, आप माइक म्यूट कर ले, माइक म्यूट कर ले, माइक म्यूट कर ले। अब तो मैं आपकी बात ही भूल गया हूं आपने क्या की थी। यही आपका तरीका है राजा साहब बात करने का, मैं तो बात ही भूल गया हूं आपने क्या की थी। अब मौका दे मुझे, माइक म्यूट कर ले जरा, माइक म्यूट कर ले राजा साहब, मौका दे दे बोलने का। एडवांस वार्निंग्स ना दें, सीधी बात करनी है, इधर उधर नहीं जाना। मैं वार्निंग्स नहीं दे रहा, मैं आपसे एक अच्छी वे एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि आपने अपनी बात मुकम्मल की तो आप मुझे बात मुकम्मल करने देंगे। आप डिसाइड नहीं करेंगे कि क्या रिलेवेंट है और क्या रेलेवेंट है, मैं सिर्फ ये आपसे कह रहा हूं। आप मौका दीजिए सिर्फ एक राजा साहब, मौका दे दें बात करने का। राजा साहब, दिस इज नॉट द वे टू टॉक। या दैट्स फाइन, बट आप हमारे बुजुर्गों और लिटरेचर के बीच में नहीं। हाँ चलें राजा साहब, इज इट फाइन फॉर यू कि आप बात नहीं करने देंगे किसी को? दैट्स फाइन फॉर यू, यू सेड इज इट फाइन। नहीं, what I am referring to you, have you listened to it? जी, I have listened to everything, but you won't let me talk. Is it fine for you? Yeah, you should talk. You can talk. लेकिन हमारे बुजुर्गों को आएंगे बीच में। जी जी, मैं माजरत के साथ मैं बात करेंगे, मौका दीजिए। अच्छा देखिए, बात राजा साहब माइक तो म्यूट कर ले, अब मुझे बोल तो लेने दें राजा साहब। इंश्योर करें पहले। क्या इंश्योर करूं पहले कि मैं गूंगा हो जाऊं? ये इंश्योर करूं मैं अपनी जुबान काट लूं? आप अपने जवाब में हमारे बुजुर्गों को, जमात के और लिटरेचर को नहीं लाएंगे। क्यों नहीं लाऊंगा? जब मैंने खबीसो लफ्ज ही वहां से निकाल के बोला है तो मैं क्यों ना लाऊं? नहीं, फिर इसका मतलब है कि we don't have a conversation here. चलो जी, मैं खबीस गाली को 2 मिनट साइड पे करता हूँ, लिटरेचर साइड पे कर देता हूँ। अब मेरी वैसे तो बात सुन लेना, म्यूट लगा ले। वैसे बात नॉर्मल बात है। चले, हाँ नॉर्मल गपशप चले, म्यूट लगाना, अच्छा बोलने का मौका देना फिर। बोलो। अच्छा म्यूट लगाए राजा साहब, आपकी डबल आ रही है आवाज, म्यूट लगा ले, मुझे मौका दे। हदले जी, मैं तो भूल ही गया हूँ राजा साहब ने क्या कहा था, लेकिन चले थोड़ी बहुत हमारी मेमोरी अच्छी है। पहली बात तो ये है कि अल्लाह का शुक्र अदा करता हूं कि जब भी राजा साहब किसी ने हम पे गाली का इल्जाम लगाया ना, अल्लाह ताला ने सुरखरू किया। उसकी वजह यह है कि आपने कहा कि उसमें आपके अकाबरीन को गालियां दी गई, उस हुसैनी साहब की ब्रॉड पे आपके अकाबरीन को गालियां दी गई और आपको वो बुरा लगा, और फिर आपको नीचे कुत्ता लिखा गया किसी की तरफ से टैग करके, तो आपको बुरा लग गया। अभी बात करते हुए मेरी माँ को गालियां पड़ी है नीचे कमेंट्स में एमजी की तरफ से, मैंने आपको माँ की गाली नहीं निकाल दी ना, कमेंट्स में नहीं निकाली। इसको कहते हैं राजा साहब सुरखरू होना, इसको कहते हैं पेशेंस होना, इसको कहते हैं कि कौले सदीद से काम लेना। और मैं कह सकता हूं कि मैं गालीबाज नहीं हूं। मैंने अपनी गाली देने का कोई बहाना नहीं ढूंढा कि मैंने नीचे से बंदे का कमेंट पढ़ के तो गाली निकाल दी, मैं कोई कमेंट्स पढ़ दिया मैंने, ऐसे नहीं है। दूसरी बात राजा साहब, जिस ब्रॉड की आप बात कर रहे थे ना, उस पे आपके बुजुर्गों को गाली, मेरे पास पूरी चैट पड़ी है, उसमें आप यकीन करिएगा ज्यादा गालियां मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अहमदियों ने दी। आपको उस पे बिल्कुल गुस्सा नहीं आया, आपको उसके ऊपर ये देखे, ये दिस इज नॉट द वे राजा साहब, दिस इज नॉट द वे, दिस इज नॉट द वे। आपके मॉडरेटर ने अहमदियों को म्यूट कर दिया है और अपने लोगों को खुला छोड़ा हुआ है, म्यूट ऑल ऑफ देम। दिस इज नॉट द वे, दिस इज नॉट द वे। Mute the whole broad, whole conversation. एक सेकंड, किसी को म्यूट ना करें भाई, कोई किसी को म्यूट ना करे। जाहिद भाई ठहर जाइए, एक मिनट ठहर जाइए। ये नीचे जमाल कौन है जो मुझे पहले भी गालियां दे रहा था, ये बताएं। ठहर जाओ जरा, मैं जरा आपको खोल के दिखाता हूँ अभी। ठहरे, ये जमाल खुला हुआ है, ये मेरे, एक मिनट राजा साहब, ये मौलाना साहब कौन है? ये मौलाना साहब कौन है? म्यूट। अगर हम एक अच्छी मौजू पे बात कर रहे हैं ना, मैं कह रहा हूं कि 2-3-4 मिनट हमने बात करनी है, आप म्यूट कर दें थोड़ी देर। ठीक है राजा साहब, हमारे कमेंट्स में गालियां निकल रही हैं, आप बताएं गाली दे रहा है आपको कोई? आप म्यूट कर दें कन्वर्सेशन। राजा साहब गाली दे रहा, मैं क्यों कमेंट्स, मेरी ऑडियंस है जी, मेरी ऑडियंस है। शिखर भाई, म्यूटेड अकाउंट्स में कोई नाम, किसी का नाम नहीं है म्यूटेड। वो मुझे पता है, अगर कोई गाली दे, कि कोई गाली निकाले और मुसलमान गाली निकाले, उठाकर उसको म्यूट नहीं, ब्लॉक करें। हमें कोई ऑडियंस ऐसी नहीं चाहिए। गाली जब तक ना निकले कमेंट म्यूट नहीं होंगे।
मुसलमानों को भी बिल्कुल ब्लॉक, चले जी, मुसलमान भी गाली दे उसको, चले अहमदी भी गाली दे तो उसको भी ब्लॉक करे। राज साहब आप मुझे बात करने देंगे? आप इररिलेवेंट देखें ना, फ्रिवलेस किस्म के इश्यूज में आप पड़ गए, आप फिर कमेंट्स पे देख रहे हैं। आप ऊपर देखें राजा साहब, मैं ऊपर बैठा हूं, ऊपर मुझे देखे राजा साहब, आप छोड़े कमेंट्स को। राजा साहब अब मौका दें उस ब्रॉड के ऊपर, हुसैनी साहब की ब्रॉड के ऊपर, आप म्यूट कर लें, आपकी डबल हो रही है आवाज। हुसैनी साहब की ब्रॉड के ऊपर नीचे एक बंदा, एक अहमदी, और आप जानते हैं कि वो बहुत पक्का ठक्का अहमदी है, वो बार बार मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गाली दे रहा था, नीचे कॉपी पेस्ट कर रहा था, कॉपी पेस्ट कॉपी पेस्ट कॉपी पेस्ट, एक ही कमेंट उसने बार बार नीचे किया, बार बार नीचे किया। आपको वो कमेंट नजर नहीं आया। आपने कहा कि मसीह मऊद को गाली चीज निकाली, और मैं यकीन करें कमेंट्स में मैंने भी ढूंढा अगले दिन, मुझे मिर्जा साहब को गाली नहीं मिली, लेकिन मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हर चौथे मैसेज के बाद वो गाली दे रहा था, कॉपी पेस्ट करके उर्दू में गाली दे रहा था। अच्छा चले उसको भी छोड़ दे। आपको नीचे से किसी ने कुत्ता लिखकर टैग कर दिया, आपने कहा है थल्ले बैठे वाले जड़ी ए थल्ले ऑडियंस ए भी जो कुत्तों का नाम लेकर आपने गाली थी, पर आपने कहा जी कि मैं उसको गाली को आपने जस्टिफाई कर दिया। अब राजा साहब बात इतनी है, मैंने तो किसी को कुत्ता तो नहीं कह दिया, मैंने किसी को अगर बेगैरत कहा है तो वो बेगैरत में शायद उसी सेंस में कहा होगा, मैं भी थोड़ी जस्टिफिकेशन दे देता हूं, जो गैरत शो नहीं करता। अब आपने चूंकि मुझे मना कर दिया है कि लिटरेचर की तरफ नहीं जाना, तो मैं लिटरेचर की तरफ तो नहीं जा सकता, वरना मैं आपको इसको भी दिखा देता कि जिसमें गैरत हो और वो शो ना करे उसको बेगैरत कहते हैं, जिसको आए लेकिन वो शो ना करे उसको बेगैरत कहते हैं। दूसरा आपने कहा ओए खबीसो, तो मेरे भाई हम लोगों से कहते हैं जो खबासत करता है उसको खबीस कहते हैं। जो भी शख्स, ये ना तो मैंने किसी का नाम लिया, जो भी शख्स हमें मुसलमान कहेगा बीइंग द मेंबर ऑफ जमात अहमदिया, वो एक खबीस अकीदे पर कायम है। हवाला मेरे जिम्मे, अब आप चूंकि लिटरेचर जाने नहीं देना चाहते तो मैं हवाला दे नहीं रहा, तो इसलिए हमने कहा था कि जो हमें कहता है हम मुसलमान है, ओ खबीसो, ठीक है। आप जरा दूसरी बात, पूरी बात सुन ले भाई साहब, पूरी इतनी लंबी आपने बात की, बहुत लंबी हो, मैंने एक ही बात का सीधा जवाब बहुत लंबी बात कर दी मैंने बहुत लंबी बात कर दी। आप 10 मिनट बोले, मैं 2 मिनट करके लंबी बात कर दी मैंने। राजा साहब क्या हो गया आपको? सवाल है राजा साहब मैं राजा साहब मुझे मौका तो दे, मुझे मौका तो दे। ये नाम लेके नहीं कहते आप राजा साहब, राजा साहब बात तो सुन ले, ऐसे ना करें ना, ऐसे ना करें। अब राजा साहब मेरा एक सवाल है, राजा साहब मैं बात तो मुझे कर लेने देना। आपकी बात खत्म करने लगा हूं, जहां तक बात है ना कि करेंगे मेरी बात राजा साहब, मैंने अपनी बात करनी है, आप क्यों मेरी बात खत्म करेंगे? मैं ये जो है ना फरेब के रास्ते, ये मैं क्या नहीं करता, मैं एक सादा इंसान हूं, मैं कोले से। अब आपने मुझे फरेबी कह दिया राजा साहब। नहीं, मैं आपको नहीं कह रहा, मैं ये कह रहा हूँ, चले फरेबी नहीं कहना चाहिए, मैं ये कह रहा हूँ उसके लिए मुझे कोई मुनासिब लफ्ज मैं ढूंढ लेता हूँ। अच्छा। मतलब मुझे लगे थोड़ा सा ना उसको सीधा डायरेक्ट नहीं अभी बात कर रहे, मैं मसलन बताता हूं। मैं कर देता हूं, मुझे मेरी बारी है राजा साहब, मेरी बारी है। आपने 12 मिनट बोला है, 12 मिनट आपकी शर्तों पे मैंने बात की है। आप लोग इतने माशाल्लाह वो नाजुक है, शर्तों पे बात की, फिर भी नहीं बोलने दे रहे मुझे। नहीं लगता आपको जेब नहीं देता इतने कि मैं ये छोटी बातें। राजा साहब मुझे मौका तो दें बात करने का, मैंने बात करनी है अभी, मेरा बात पीछे रह जाएगी, मैंने बात करनी है। इंसान है और बाद में करना, 2 बातों का बाद में क्यों करना, बाद में मैं क्यों करूं डॉक्टर साहब? आप कह के चले जाए मुझे गालीबाज, लोग तो सुन गए, उनको क्या पता कि सीकर गाली देता ही नहीं है, उनको तो बताना चाहिए ना कि सीकर सुरखरू हुआ है। आपने नहीं ना बताना, आपने कहा सैयदना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को किसी ने कुछ लिखा है। मैं यहाँ बैठ के बतौर अहमदी मुसलमान अताउल मनान मैं ये कहता हूँ कि सैयदना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को या किसी भी अल्लाह ताला के नबी और मामूर को जो भी नीचे या ऊपर बैठ के गालियां देता है, उस पर खुदा की लानत हो, उस पर खुदा के फरिश्तों की लानत हो। राजा साहब मुबश्शिर रज़ा पे खुदा की लानत है कि नहीं? हाँ, मैं हजरत वसीम अलैहिस्सलाम को भी मैं अल्लाह का नबी मानता हूँ, तो मेरे नजदीक अल्लाह के अंबिया को जो भी किसी भी जुबान में गालियां देता है उस पर खुदा की मुबश्शिर रज़ा के ऊपर खुदा की लानत पड़ी कि नहीं राजा साहब? मैं किसी फर्दे वाहिद का नाम बिल्कुल कभी जिंदगी में हरगिज नहीं लूंगा, ये मेरा असूल नहीं है। जबरदस्त राजा साहब, असूली तौर पे ये बात करूं। चलिए मुझे बात करने का मौका दे दें,
آپ کے سامنے یہ بیٹھ کے جو آپ نے صرف وہ مجھ پہ لگا کے کہ میں کوئی ایسا روایتی گالی باز ہے راجا تھا، آپ نے 100 بندوں کے سامنے بات کی، میں آپ کے سامنے آ گیا، آپ سے پوچھا، میں نے ثابت کیا ہے، میں نے ثابت کیا ہے، آپ نے کہا ثابت کرو، میں نے ویڈیو چلا کے ثابت کیا جو میں نے بات کی۔ اگر میرے منہ سے راجہ صاحب موقع نہیں دیں گے بات کرنے کا، آپ چاہتے ہیں میں بھی ایسے ہی بولوں؟ آپ کو مطلب ایسے ہی چاہتے ہیں میں بھی بولوں؟ نہیں، میں نے ایک محاورہ سنایا۔ اب مجھے بات تو کرنے دینا جی، آپ نے سنا دیا، مجھے موقع دیں۔ آپ نے 20 منٹ بولا ہے مجھے، آپ نے 2 منٹ بعد انٹرپٹ کر دیا۔ راجہ صاحب یہ تو کوئی طریقہ ہی نہیں ہے۔ میں جو لوگ گالیاں دیتے ہیں، میں راجہ صاحب آپ سے درخواست کر رہا ہوں مجھے بولنے کا موقع دیں۔ اب آپ میوٹ لگا لیں، موقع دیں۔ بات آسان ہی کیوں نہ کر؟ نہیں، میں خود سولوشن پرووائڈر ہوں، میں خود ٹربل شوٹر ہوں۔ آپ مجھے موقع دیں، میں آسان کر دیتا ہوں بات۔ آپ موقع تو دیں۔ آپ کر نہیں پا رہے، آپ اس میں گھسنا چاہ رہے ہیں۔ یہ تو آپ کا فیصلہ ہے نا جی، فیصلہ عوام کر لے گی۔ آپ مجھے موقع تو دیں، بات تو کر لیں دیں، بات تو کر لیں دیں، کے بھی چلے گئے، بات تو کر لیں دیں۔ راجہ صاحب کیا تو چلو میں حوالہ یہ نہ کریں۔ راجہ صاحب بات کر لینے دیں، راجہ صاحب بات کر لینے دیں مجھے۔ جزاک اللہ، میوٹ لگا دیں، خود ختم کرو آپ۔ جی میں کر۔ اس ٹک ٹاک کے اوپر پچھلے ریسنٹ کچھ عرصے کے اندر سب سے زیادہ اگر کسی کو ماں بہن کی گالیاں پڑی ہیں تو وہ میں ہوں۔ احمدیوں کی طرف سے پڑی، ایک احمدی، ٹھیک ہے، میں کہتا ہوں کہ سمجھ لیں کہ زیادہ تر جو ٹک ٹاک پہ اس ٹائم احمدی موجود ہیں انہوں نے مجھے گالیاں نکالی ٹک ٹاک پہ۔ کسی کو میں نے گالی نہیں دی جواز بنا کے۔ میرے پہ گالی نکلی کون سی؟ او بغیرتو، او خبیثو، اور تیسری کون سی گالی تھی؟ او بغیرتو، خبیثو، اور ہاں اپنا پیو لبو۔ یہ 3 گالیاں نکلی۔ اچھا جی، دیکھیں یہاں سے ہی انسان جو ہے نا وہ جیت جاتا ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے راجہ صاحب کہ آپ نے جب وہاں پر اپنی براڈ پہ بیٹھ کر کہا کہ اتھے گالاں کٹ دینے بہ کے، آپ نے ثابت کرنے کی کوشش کی ہمیں روایتی گالی باز۔ پورا ٹک ٹاک گواہ ہے کہ یہاں نہ گالی نکلتی ہے نہ نکلنے دیتے ہیں کسی کی۔ وہ دیکھیں ابھی بھی احمدی کہہ رہے ہیں یو ڈیزروڈ اٹ۔ نہ گالی دیتے ہیں نہ کسی کو دینے دیتے ہیں۔ مسلمان کو الاؤڈ ہی نہیں ہے کہ وہ یہاں پہ گالی دے۔ احمدی کھلا آزاد ہے کہ وہ نیچے گالی نکالے۔ کیوں؟ کیونکہ ہمیں مزاج احمدیت دکھانی ہے لوگوں کو کہ احمدی ہوتا کیا ہے، وٹ ہی از کیپیبل آف، وٹ ہی از میڈ آف۔ تو راجہ صاحب آپ کا الزام، جب آپ کی میں نے ویڈیو چلائی اس پہ میں نے، یار آپ پھر مجھے نہیں بولنے دے رہے راجہ صاحب۔ آپ نے ساری رات بولنا ہے، میں ویلا تھوڑی ہوں۔ میں ویلا تھا راجہ صاحب، ہم ویلے تھے جو آپ نے اتنی لمبی تقریر کی تھی۔ موقع تو دیں مجھے بولنے کا، بنا کچھ بھی نہیں، اب ختم کرو نا۔ موقع دینا، موقع دے جی۔ تو باقی بات اتنی راجہ صاحب، موقع اگر میں نے یہ ثابت کر دیا کہ ابے والی بات میں نے آپ سے مستار لی ہے تو آپ اپالوجی کریں گے، یا ابے والی بات میں نے آپ کا نام لے کے کی ہے تو آپ اپالوجی کریں گے؟ جس طرح آپ کرتے ہیں ابے والی بات سے بتانا پڑے گا نا، تو ادھر چلا تو میں ابھی تاکہ ایک ہی دفعہ بات ختم ہو، میرے جانے کے بعد تو بجانے کا کیا فائدہ؟ نہیں، کون سا محفل آج لگی ہے راجہ صاحب؟ کون سا محفل آج لگی ہے؟ کون سا 14 گھنٹے کی ریکارڈنگ ہے؟ مجھے پتا ہوتا آپ نے ابے والی بات لے کے آنی ہے، میں 14 گھنٹے کی ریکارڈنگ میں سے نکال لیتا ریکارڈنگ ساری کی ساری۔ ہاں جو پڑھی تھی میں نے موقع پہ چلا دی۔ چلے جانا آپ کی، اس کے بعد بھی بہت سارا کچھ نکلا۔ ابھی اگر میں آپ کو کہتا راجہ صاحب آپ ریکارڈنگ پلے کریں میں نے خبیثوں کو، آپ کر سکتے تھے پلے؟ نہیں، وہ تو میں نے سچ بولا نا۔ میں آپ سے میں نے آپ کو موقع دیا، آپ انکار کر دیں تو آپ نے بھی قول سدید سے کام نہیں لیا، آپ نے یہ بات ابے والی کی ہے۔ نہ یہ تو الزام تراشی ہے نا، وہ نظر آ جاتا ہے راجہ صاحب اب میں بھی یہی کہہ دوں کہ آپ پھر بولتے پھر لعنت اللہ علی الکاذبین، میں بھی یہ کہہ دوں پھر؟ یہ تو غلط بات ہے نا۔ اگر بول کے جاؤں گا، آپ کہہ رہے ہیں آپ بولیں گے، میں خود بول کے جاؤں گا۔ اگر آپ یہاں پہ سٹیٹمنٹ دیں کہ اگر راجہ صاحب میں نے آپ کے منہ سے سنوا دی ابے والی بات تو آپ اپالوجی کریں گے؟ پہلے سنوا دی۔ چلے آپ مائک بند کر لیں۔ ایک تو یہ بات ہے کہ اس بات کا بھی میں دوں گا جواب، اسی ٹرن میں دوں گا۔ پہلی تو یہ بات ہے کہ آپ نے ایک نام لے کے میرا یہ کہا کہ راجہ صاحب آپ ایک گالی باز ہیں، یعنی کہ اس سے یہ تاثر آپ نے دیا کہ میں گالیاں نکالتا رہتا ہوں لوگوں کو۔ تو میں نے آپ سے آپ کے پوچھے جی بتائیں میری کیا گالی ہے؟ ابھی تک جو آپ نے میرے سامنے پیش کیا ہے وہ حسینی صاحب کی بات پہ ایک بات، اور اس کو میں نے بتا دیا کہ باوجود کہ اس قدر اشتعال انگیزی کی گئی
کہ میرے یہاں بیٹھے ہوئے ڈیبیٹ کے دوران یا ڈسکشن کے دوران میرے اکابرین کو نیچے برا بلا کہا گیا, مجھے براہ راست ٹیگ کر کے جو ہے وہ بات کر رہے ہیں, آپ ریپیٹ کر رہے ہیں بات اپنی, آپ ریپیٹ کر رہے ہیں نا. دیکھیں وہی بات آپ دوبارہ سے کر رہے ہیں, یہ آپ نے دوبارہ ریپیٹیشن کی ہے اس بات کی, آپ نے ریپیٹ کی ہے وہی آپ نے. پھر حسینی صاحب کی براڈ پہ کیا ہوا وہ میں نے سن لیا, وہ سب کو رٹ گیا. وہ دیکھیں نیچے آڈینس کہہ رہی ہے, سیم بات کر رہے ہیں آپ. میں خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں اگر آپ 10 دفعہ الزام دہراؤ گے نا میں 10 دفعہ ریپیٹنگ یور سیلف. راجہ صاحب دیکھیں بات کیا ہے, میں نے جو بات کہی آپ نے کہا سناؤ, آگے بھی چلاؤ. No. This is not how it works. If you are going to repeat your allegation, false allegation, I will repeat my answer 10 times or more if I need to. کیا آپ نے اپنی ایلیگیشن واپس لیتے ہیں کہ گالیاں نکالی جاتی ہیں اس براڈ پہ؟ ایلیگیشن لیتے ہیں واپس؟ کرنے لگاؤ نا, میں اپنی مرضی سے کروں گا, لیکن یہ یاد رکھیں اگر آپ 100 دفعہ ریپیٹ کریں گے نا ایلیگیشن, میں 100 دفعہ اس کا جواب دوں گا. تو راجہ صاحب آپ 100 دفعہ میں اگر گالی کا میرے پہ الزام لگائیں گے, میں 100 دفعہ کہوں گا کہ آپ نے حسینی صاحب کی براڈ پہ گالیاں دی. آپ رک جاؤ. تو میں نے کہا کہ میں 100 دفعہ کہوں گا کہ میں نے گالی نہیں دی, میں نے محاورتاً جو گالی مجھے براہ راست دے رہے تھے ان کو میں نے بھی محاورتاً کہا ہے جی. اب پھر میں لٹریچر کو پڑھ ہی دوں کہ جس میں خصلت پائی جاتی ہے وہ گالی نہیں ہوتی. بشیر الدین محمود صاحب نے کہا ہے. اب آپ نے یہ آگے فرمایا ہے کہ مجھے گالیاں آپ کو یعنی دی جاتی ہیں. میں کہتا ہوں میں تو اس چیز کا آپ کو پتہ ہے یہاں آپ کی براڈ میں 10 دفعہ آ کے ہر جگہ اور جہاں کوئی احمدی بھی دیتے ہیں, میں اپنی ذات میں جو میری ایک حیثیت ہے ایک عام انسان کی, جس طرح آپ ہیں میں اسی طرح میرے دوسرے احمدی مسلمان بھائی ہیں, سب کو میں اگر مجھے لگتا ہے وہ میری تصحیح جہاں ضرورت ہوتی ہے کر دیتے ہیں, جہاں ان کو آپ کو یہ مجھے لگتا ہے کہ میں نے آپ کو کچھ کہنا وہ میں کہہ دیتا ہوں. تو اس میں کیا ہے, تو میرا تو یہ موقف رہا ہے کہ جو تبلیغ ہے وہ اسلوب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ کامل پہ ہمیں چلنے کی کم سے کم کوشش کرنی چاہیے. لوگ آپ کو گالیاں دیتے ہیں درست نہیں کرتے, جو آپ لوگوں کو گالیاں دیتے ہیں وہ درست نہیں کرتے, جو آپ اکابرین دوسروں کو گالیاں دیتے ہیں وہ الزام لگا دیا. یہ الزام جارد صاحب یہ ویسے ہی ہے جیسے آپ نے کتنے مسلمانوں کو گالیاں دی وہ آپ نے درست نہیں کیا. راجہ صاحب میں اس پہ احتجاج کرتا ہوں. ٹھیک ہے, وہ اس کا میں فیصلہ کرواؤں گا نا یہاں, تو وہ میں بھی فیصلہ کرواؤں گا. راجہ صاحب براڈ پہ میں نے آج تک, میں تو اس طرح کی باتوں کو اتنا وہ سمجھتا ہوں, اب میں الفاظ اس کے لیے ویسے میرے خیال میں راجہ صاحب لیٹس ناٹ بی کرائی بیبیز, اور یہ چھوٹی باتیں ہیں. گالی دے دی مجھے کسی نے, کچھ کر دیا کسی نے, مجھے پوری جماعت احمدیہ کے گالی باز کہتی ہے, میں نے کبھی پرواہ نہیں کی. السلام علیکم. مجھے میں دکھا دوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں کنہوں نے دی ہیں, میں دکھاؤں ان کی لائف سے ثبوت کچھ, اجازت ہے؟ ایو والے بھائی ٹھہر جائیں, نہیں ایو والے بھائی ٹھہر جائیں, وہ میرے پاس بھی پڑے سارے اسکرین شاٹس پڑے. ایو والے بھائی ٹھہر جائیں, وہ اسی بہانے سے چلے گئے. ٹھہر جائیں, مجھے یہ فیصلہ دے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات جو ہے وہ ان کا مقام سب سے زیادہ ہے یا ہمارا اور آپ کا؟ نہیں وہ ایو والے بھائی رک جائیں, ایو والے بھائی ٹھہر جائیں, وہ اسی وجہ سے ہاں اپنی براڈ پرووائڈ کی میری ذات پہ جو ہے وہ سب و شتم کرنے کے لیے جائز ناجائز ہر طرح سے آپ نے اپنی براڈ پرووائڈ کی کسی کو یہ کہنے کے لیے کہ ایڈا ماں دا پتر تے پیو دا پتر تے پیو جو شریف ہے تے اپنا عقیدہ دس. اگر یہ میں ثابت کروں کہیں گے وہ گالی باز ہے؟ آپ کہیں گے وہ گالی باز ہے؟ آپ نے جھوٹ بولا ہے. سیکر آپ کی براڈ ہے, آپ ہوسٹ ہو, میں ہوسٹ ہوں. یہ بات اگر آپ ہوسٹ نہیں ہیں تو آپ کا ایک ہی پتہ ہمارے پاس ہے, اینڈ دیٹ از فار فیورٹ 49 براڈ. آپ کہہ رہے ہیں فیورٹ 49 سب گالیاں نکالتے ہیں, آپ ان پہ الزام لگا رہے ہیں. میں یہ آپ لگا رہے ہیں, میں نہیں لگا رہا, صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ میں تو نہیں لگا رہا. وہاں پہ بیٹھے ہوئے میں بڑے پیارے طریقے سے کہہ سکتا ہوں کہ ایک راجہ صاحب ہیں جو راجہ صاحب موقع تو دینا, موقع ہی نہیں دیتے تو بات کیا ہوگی ادھر. آپ اتنا آپ کو شوق ہے بولنے کا, راجہ صاحب بولنے کا موقع ہی نہیں دیتے کسی کو. جب آپ یہ بات کریں گے نا اس برار کا حوالہ دے کے الزام بھی لگائیں گے, میں وہ الزام بھی خود پہ نہیں لوں گا, وہ الزام بھی نہیں تو لوں گا. جب آپ اس براڈ کا الزام لگائیں گے نا کہ ادھر گالی بازی ہوتی ہے تو وہ الزام میرے پہ ہے. ایک بھائی کا میں ذمہ دار ہوں, وہ میں الزام لوں گا, اور آپ گالی ثابت نہیں کر سکتے. یہاں پہ کمپیریزن میں آپ راجہ صاحب ہار جائیں گے, دلائل میں اصول پہ آپ بات نہیں کر سکتے ہمارے ساتھ, آپ یقین کریں.
भी बात में मैं अब ये सिर्फ कहता हूँ, मैं जाने से पहले मैं आपका एक तो शुक्रिया, हमने बात की और मेरा ख्याल है इस बात को यहाँ खत्म करेंगे। मेरे जाने के बाद अगर आपने दूसरे लोगों पे इसमें कमेंटबाजी करवानी है ना, तो ये भी आप नहीं, हम अपना टॉपिक चला रहे हैं और आपको पता है कि हमने नीचे भी मना किया था कोई आपको टैग करके कमेंट ना करे। आप राजा साहब भूल जाते हैं, आप भूल जाते हैं चीजों को। मैंने गाली दी है, जो जाते हुए राजा साहब, जाते हुए आई थिंक लेट्स नॉट बी क्राई बेबीज राजा साहब, लेट्स बी एडल्ट्स। और ये छोटी बातें हैं, ये छोटी बातें इस मेरे नजदीक में जब जो इल्जाम मुझ पे अगर दुरुस्त लगेगा ना, तो मुझे इतना हौसला ज़रफ़ अल्लाह ने दिया। राजा साहब कहता हूँ, राजा साहब एक जुमला सुनूंगा। मैं ये कहता हूँ कि अगर आपका ये इल्जाम मुझ पे दुरुस्त है ना कि मैंने वो उस सैनी साहब की ब्रांड में लोगों को बराह रास्त गालियां दी हैं, या मैं गाली बाज हूँ, तो मैं कहता हूँ कि लानतुल्लाह अलल काज़िबीन, मैं गालियां नहीं देता। और अगर मैं ये झूठ बोल रहा हूँ तो मैं एक मिनट और राजा साहब मेरा भी जुमला ले ले। अगर राजा साहब आप मुझे जुमला भी तो बोलने देना, मेरा आपका ही जुमला चलना है। आपने पढ़ ली ना, आपने दुआ कर दी, मुझे भी मौका दे। राजा साहब, अगर आपने मुझे कहा कि उस ब्रॉड पर गालियां दी जाती है, गालीबाजी का इल्जाम लगाया, ठीक है, और तो मैं भी इतना ही कहूंगा कि अगर तो ये इल्जाम आपका सच है, ठीक है, तो हमें सोचना चाहिए। लेकिन अगर इल्जाम आपका झूठ है तो लानत अल्लाह अलल काज़िबीन, ये मैं भी कहूंगा और आप भी आमीन कह दें इसके ऊपर। इस बात को अब रोकते इधर। राजा साहब, क्या मैं आपसे आपका फिरका पूछ लूं? राजा साहब, अब डंडा पीर भाई, एक मिनट, डंडा पीर भाई क्वेश्चन ये है कि फिर इनके होते ही हमें भी कमेंट पास करने का मौका दिया जाए। मेरे डंडा पीर साहब काबिल एहतराम है, मेरे लिए अच्छे दोस्त हैं, अभी इसको छोड़ देते हैं, माहौल नहीं है ऐसा जी। राजा साहब, मैं आपसे आपका एक मिनट, मैं आपसे आपका फिरका पूछ सकता हूँ? आपने क्योंकि इसको कहा है कि मुसलमान डरता है फिरका बताने से, तो राजा साहब आप मुझसे मेरा पूछें फिरका, अगर मैं आपसे आपका फिरका पूछता हूँ। एक मिनट, मैं इसका जवाब ही देने लगा ना। टोटल 3 सवाल तो पहले आपसे कमिटमेंट। ओ यार सुन लो ना, क्या जल्दी क्या है, क्या परेशानी क्या हो जाता है? अच्छा चलो सुनो, मेरी बात सुने। मैंने कहा था मैं सिर्फ इस पे बात करनी है, वो मैंने कर ली। अब आपको इसरार है ना इतना, तो फिर इस हद तक मैं कमिट कर लेता हूँ। एक सवाल सिर्फ आपने पूछना है कि आपका राजा साहब फिरका क्या है, मैं उसका एक लाइन में जवाब दूंगा। मैं आपसे पूछूंगा, आपका जो दिल करेगा एक लाइन में बता दें, नहीं बताना तब भी बता दें, लेकिन इससे आगे बात नहीं होगी। चलें, ठीक है। क्या जमाते अहमदिया, जब राजा साहब आप म्यूट करें, मैं आपका ही पूछ रहा हूँ। आप भाईजान वही सवाल पूछ रहे सी, साडा सवाल का तरीका हो रहा है, आप म्यूट लगाएंगे तो मैं कुछ पूछूंगा। चलो पूछो। ठीक है राजा साहब, आपका म्यूट लगा लें, आपका सांस चढ़ा हुआ है, आप थोड़ा रिलैक्स कर ले, म्यूट लगा ले आप। राजा साहब, क्या आपका मुसलमान हूं, मेरे में इतनी जुर्रत है कि मैंने आपके 10 मौलवियों में नौजवानी के जमाने में उनकी मस्जिदों में बहसें किए हुए हैं, तो मुझे सांस नहीं चढ़ता होता। नहीं, आपको फील नहीं हो रहा, शायद माइक करीब है, मैं इसलिए कह रहा हूँ आपका माइक करीब है, आप तो नेगेटिव ले जाते हैं हर बात को। जरा मौका दे राजा साहब, आप म्यूट लगा लें। ठीक है, तो वो शायद इसकी आवाज लाउड होगी। देखा ना, आप असल में हुस्न ज़न रखें, थोड़ा सा नेक ज़नी रखें। अच्छा राजा साहब, मैं आपसे ये कह रहा हूँ ये बड़ा अफसोस है मुझे, और मुझे दुख है इस बात का कि जिन मैं ये समझा था कि ये जरा मुख्तलिफ हैं, उसमें मुझे मायूसी हुई है। चले आप सवाल करें। राजा साहब, मुझे भी तो यही मायूसी हुई है। आप कभी हमें मुनाफिक कहते हैं, कभी कहते हैं अब्बा नहीं लभ रहा इन्हां दा अब्बा केड़ा है, अब्बा नेक हो, अब्बा एक हो। बात सुन लें, ये अल्फाज आपकी ब्रॉड पे चले, आपकी प्रेजेंस में, अब्बा अगर एक हो, अब्बा अगर नेक हो, बाप शरीफ हो, तो उसका तारुफ कराया जाता है। ये आपकी ब्रॉड पे चले अल्फाज। अगर ये अल्फाज मैंने कहे हों तो मैं झूठे पर फिर खुदा की मैंने बिल्कुल देखे मैं अपनी हर बात का जिम्मेदार हूं। मैंने आपकी ब्रॉड के जब अल्फाज कहे, हाँ आप पे मैंने ये कहा कि आपके मुंह से भी अब्बे वाली बात निकली, वो मेरा जिम्मा है, वो मैं दिखा दूंगा। मैं बड़ी जिम्मेदारी से बात करता हूँ।
आपने जुर्रत करनी है कि जब वो बात करनी है, आपके पास मेरा नंबर भी है, DM भी कर सकते हैं, मुझे पहले बुला लेना है कि राज साहब आ जाए, मैं वो अब्बे वाली बात सुना। ठीक हो गया, ठीक हो गया, आ जाऊंगा, मेरे सामने डन हो गया। अच्छा राजा साहब, मैं एक सवाल आपसे कर ले, तो आप मुझे मौका दें, जरा मौका दे, आप भी मुझसे कर लीजिएगा, मौका दीजिएगा। उधर नहीं फिरका पूछना जी जी, मौका देंगे तो मैं कुछ पूछूंगा, म्यूट लगा ले आप, मौका देंगे तो मैं। राजा साहब, क्या आपका उसी जमाते अहमदिया से ताल्लुक है जो ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह में मिर्जा गुलाम अहमद साहब को शामिल मानती है? जी राजा साहब, सवाल दुरुस्त करें। आपने कहा आपने मेरा फिरका पूछना, चले मैं पहले सवाल कर लेता हूँ, मैं सीधा सवाल करता हूँ ना। हालांकि ये कमिटमेंट थी हमारी कि हम और कोई बात नहीं करेंगे, आपने सवाल किया तो मैं आपको कहा चलो एक चले आप पहले पूछ लें, मैं बाद में पूछ लेता हूँ, आप पहले पूछ लें। चले सीकर साहेब, मैं अताउल मनान सीकर से ये पूछता हूँ कि आपका इस्लामी फिरका, मसलक, मजहब या मकतबा फिक्र जिससे ताल्लुक है वो क्या है? ठीक है, ठीक हो गया, आप म्यूट लगा ले, मैं इसका जवाब देता हूँ एक लाइन में। जी एक लाइन में देता हूँ। देखे, कुरान पाक के मुताबिक फिरका बाजी पर अल्लाह ताला और अल्लाह के रसूल की दूरी है, और मैं राजा साहब फिरका बनाने वाले, फिरका खुद को कहने वाले और फिरका रजिस्टर कराने वालों को दायरा इस्लाम से खारिज समझता हूँ और मैं उन पर लानत भेजता हूँ। इसलिए मैं अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान हूँ और मेरा दीन इस्लाम है। फिरका जो खुद को कहते हैं उनको शर्म आनी चाहिए, मेरा दीन इस्लाम है। अब राजा साहब मैं सवाल पूछ लूं? पूछें। ठीक है राजा साहब, आपका फिरका कौन सा है? मैं अल्लाह ताला के फजल से, मैं अताउल मनान कुरान और हदीस की रोशनी में अल्लाह ताला की पेशगोइयों और हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशगोइयों के मुताबिक इमाम वक्त पर, मामूर वक्त पर हजरत मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी अलैहिस्सलाम पर ईमान रखता हूँ और मैं एक अहमदी मुसलमान हूँ। और चूंकि ये अहादीस है सैयदना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फिरकों के बारे में और फिरके एक हकीकत है, तो इससे फिरकों में होते हुए और वो नजरियात रखने के बावजूद जो लोग इस पे मदाहनत या मुनाफकत इख्तियार करें और लोगों को फरेब देने की कोशिश करें, मैं उन पे खुदा की लानत भेजता हूँ। चलिए ये बस बात खत्म। राजा साहब, लेकिन फिरके का नाम तो बताया नहीं। मैंने बताया कि मैं अल्लाह के फजल से एक अहमदी मुसलमान हूँ, यही मेरा फिरका, यही मेरी जमात है, यही मेरा फिरका। लेकिन राजा साहब ये तो इसमें तो आपने तकैया किया ना राजा साहब। नहीं ना 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 ना, ये देखिए मैंने जो कहा मुझे वजाहत की भी जरूरत नहीं पड़ी, आपने खाम खा उसमें से। मैं दोबारा दोहरा देता हूँ, मैं अल्लाह ताला के फजल से एक अहमदी मुसलमान हूँ, एक मुबाए अहमदी मुसलमान हूँ, और मैं अपने आप को वो फिरका या जमात समझता हूँ जिसकी सैयदना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीसों में पेशगोई मौजूद है। फिरका या जमात, फिरका या जमात। एक मिनट सिकर भाई, जाहिद भाई मैंने एक लफ्ज सुना है ना भाई, एक लफ्ज सुना है, वो करेक्शन करवानी है। इन्होंने मोबाइल का मोबाइल का ओके एक मिनट ठहरिए भाई। अच्छा राजा साहब, फिरका या जमात, आपने कहा फिरका या जमात? नहीं, मैं अपने अल्फाज, मैं राजा अताउल मनान एक अहमदी मुसलमान हूँ और कुरान और हदीस आपने भी वजाहत की थी ना, तो कुरान और हदीस की रोशनी में सैयदना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशगोइयों के मुताबिक मैंने इस जमाने के मसीह मौद व महदी मौद और हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़िल्ली तौर पर बेसत थानिया का दावा करने वाले हजरत मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी अलैहिस्सलाम पे ईमान रखता हूँ और मैं एक अहमदी मुसलमान हूँ। तो अगर मेरा ये फिरका या जमात ये सैयदना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उन हदीसों के मुताबिक है। या क्या होता है, या क्या होता है? मैं कहूँ या मैं मुसलमान हूँ या काफिर, या क्या होता है? फिरका है या जमात है, ये तो बता दें। इधर हदीस की बात में नहीं टोकते ऐसे, जब हदीस का जिक्र हो रहा तो सैयदना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो हदीस है फिरकों के बारे में, जहां एक फिरके एक जमात के जन्नती होने का और हक पे होने का जिक्र है, मैं अपने आप को उस तरफ मंसूब राजा साहब, वहां पे जमात का जिक्र है, आप फिरका हैं या जमात हैं? और तो नहीं कोई सवाल, बस नहीं आप मैंने जवाब राजा साहब, आप फिरका है जमात है या निकाल दें, आप बता दें फिरका है या जमात है, एक बता दें। अब अगली बात, अब मैं आपको, चूंकि मैं एक ऐसे प्रोग्राम का हिस्सा हूं कि जहां बड़े
मुहज़्ज़ब तरीके से एक इल्मी गुफ्तगू इन हवालों से हो रही है। अगर आपको ये लगता है ना कि आप इस पे बहुत ज्यादा कुछ आपका मुतालिया या अबूर है, या आप हमारे मुंह बंद कर सकते हैं, या हमें एतराज़ात के जवाब दे, हमारे सवालों के जवाब दे सकते हैं, आपको पता है कि आपको जिस तरह आप यहाँ मुझे मौका देते हैं हमेशा, मैं आपको खुलकर मौका देता हूँ, आप मुझसे सवाल पूछें, खुलकर मौका देता हूँ, पूछे सवाल मुझसे, अभी के अभी पूछे। अभी ये सवालात हमने उठा रखे हैं ना, हमने पहल कर रखी है। अभी आपको तो पता है साहब, आपको अबूर भी है, आपको अबूर भी है और मुझे भी है। चले ये घोड़ा ये मैदान आए शुरू करते हैं राजा साहब, मैं और आप बात करेंगे खाली। मेरी बात सुने, आपके जो सवालात है ना, आपको तो डेस्परेशन है ना, अभी जल्दी है। आप 32 दिन वो दिखाते हैं टाइमिंग, 33 दिन या 36 हफ्ते या जो भी है ना, वो चलाते रहें। जब अताउल मनान को लगेगा ना कि हाँ अब सीकर की ब्राड का पे जाके मैंने इन सवालात के जवाब देने हैं, मैं इंशाल्लाह आपके पास आऊंगा। लेकिन अभी हम जो सवालात उठाए हुए हैं ना, अगर आपको शौक है उन पे बात करने का, तो यू आर मोर देन वेलकम। राजा साहब वैसे एक बात है राजा साहब, मैं एक वैसे आपको ना, मैं ये नहीं फोर्स नहीं करूंगा, आप इसका जवाब ना देना चाहें तो आपकी मर्जी, मैं फोर्स नहीं करूंगा। एक छोटी सी गुजारिश सुन लीजिए, एक खाली आपका वो डबल हो रही है आवाज, म्यूट कर लीजिए। राजा साहब, जब मैं कहता हूं ना मैं दीने इस्लाम पे हूं और मैं मुसलमान हूं, ये नाम मुझे कुरान पाक में मिलते हैं, दोनों, दीने इस्लाम भी और मुसलमान भी। राजा साहब आपने कहा आप अहमदी मुसलमान हैं, राजा साहब ये बता देते हैं कि खाली अहमद कौन है उस अहमदी में, ये तो क्लियर कर दे, खाली आप किसके नाम से अहमदी मुसलमान हैं? ये बड़ा सब कुछ आपको पता है, मुझे भी बड़ा क्लियर है, आपको भी बड़ा क्लियर है, तो ये हम बताते रहते हैं, और जहां हमारा दिल करता है ना करेगा वो बताएंगे। एक दफा दोबारा बता दें राजा साहब। सिर्फ आप हाँ सीकर क्या हो गया, इस तरह नहीं करते आप, एक अच्छे मेरे दोस्त इस तरह नहीं करते। जब अब आपके लिए ओपन मैंने रख दिया कि हमारे सवालात हैं और हम बहस भी नहीं करेंगे, आपको चैलेंज भी नहीं करेंगे, आप तशरीफ लाएं, आप पढ़े लिखे दोस्त हैं और आप खुद एतमाद भी हैं, तो आप रात को रोज हम बैठते हैं, आप हमारे पास आप सवालात, आपके और दोस्त भी तो आके कोशिश कर रहे हैं ना, तो आप भी लाएं तशरीफ, मैं सिर्फ आपको दावत दे रहा हूँ, आप तशरीफ लाएं, और आपको पता है कि कभी शिकायत नहीं होगी, पूरा मौका होगा, इज्जत और वकार के साथ आपसे बात की जाएगी, आपकी बात सुनी जाएगी। वैसे जाते दिल करता है, ठीक है, जाते जाते कंफर्म करते हैं, किसी ने आपको कमेंट्स में, किसी ने पैनल पे बैठे हुए, किसी ने आपकी इज्जत में कोई कमी की है, पैनल पे बैठे हुए किसी भाई ने ऊपर बैठ के माइक खोल के आपको तंग किया हो, ये जरा कंफर्म। तो दो जवाब हैं इसके। जहां तक तो पैनल के ऊपर की बात है, वो आपने उस पर पूरा कंट्रोल रखा और आई अप्रिशिएट इट। बाकी नीचे जो है वो कंट्रोल नहीं था। नहीं, गालियां नहीं होगी नीचे। हाँ, आपके मुखालिफ कमेंट जरूर होंगे, मेरे भी आ रहे हैं, आपके भी आ रहे हैं। वो देखे अभी मुझे मौलाना खिलाफ दिख रहा है मेरे, तो इस पे तो ये तो स्पोर्ट्समैनशिप होनी चाहिए राज साहब। अब आप भी इतनी बातें कह रहे हैं कि राज साहब एक बात सुन ले, डिनाई कर दे। मेरी आखिर पे एक बात सुन ले, और ये मैं कुछ जज्बाती है वो उस तरह नहीं, मैं आपको एक बात बताऊं, तो मैं एक इंसान हूँ, हम सीखते हैं इल्मी तौर पे भी, और जो हमारे अखलाकी मयार हमको फरिश्ते नहीं है, लेकिन कम से कम इंसान को, मैंने हमेशा यहाँ आके बात की है कि हम जिस दीन की यहाँ से तबलीग कर रहे हैं अपने अपने तौर पे, उसका मरकजी नुक्ता एक शख्सियत है, सैयदना हजरत अक़दस मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो मैं कोशिश करता हूँ, आइंदा भी करता रहूंगा कि उनके उसवे हसना पर चलते हुए हम इसको करने की कोशिश करें। बाकी ये जो बात है ना कि मैं कोई, ये नहीं है कि मैंने गालियां किसी ने दे दी तो मैं घबरा, मैंने फिर भी बराह रास्त तो गाली नहीं दी थी। सब छोड़ दें, गाली वाला पार्ट छोड़ दें, वो फिर वो दोबारा से वो नया एक स्टार्ट हो जाएगा। चाहिए मुझे, आपको यहाँ पैनल में जो बैठे हुए दोस्त है ना, हम सबको सोचना क्या चाहिए। बिल्कुल, देखें जिस शख्सियत, एक छोटी सी सिर्फ बात है, फिर मेरी भी सुन लीजिएगा आखिरी बात, मैंने भी इसी पे बात करनी है, जरा सुन के फिर जाएगा। जी करें आप बात। 23 साल जिंदगी है, एक जदोजहद है, खुदा की कसम इंसान का दिल फट जाता है उन वाकयात और हालात में से गुजरते हुए, ताइफ के वाकया से लेके तो आखिर तक, कि किस किस कदर तकलीफें दी गई हर तरह से, खुद हुजूर को सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपके साथियों अहले बैत को, आपके सहाबा को, सारा वो एक सब उस तारीख से आशना है। लेकिन वो ठीक है, वो अल्लाह के नबी, उनका मकाम और मर्तबा बिल्कुल और है, लेकिन हम उनकी गुलामी का दावा तो करते हैं ना। तो इसलिए मुझे और आपको, हम जब हमें इस तरह की चीजों का सामना करना पड़ता है ना, तो हमें जवाबन मतलब गौर करना चाहिए कि हमें कैसे आगे से रिस्पॉन्स करना। जितना उसको
जितनी आप एक होस्ट है ना, आपकी जिम्मेदारी। मुझे इजाजत चाहिए है क्योंकि माजरत में कथा कलामी की, मुझे ना असल में मेरे पास यहाँ पे काफी टाइम हो गया, मुझे चाहिए इजाजत मेरी तरफ से। अल्लाह हाफ़िज़। और मैंने सिर्फ इतना सा एक बात करनी थी, ये पूछ के मुझे बता दीजिएगा टाइम भी। राजा साहब से मेरे राजा साहब से 5 सवाल हैं, वो मेरे सवालों के जवाब ये कब देंगे, बस ये मैं इनसे पूछूंगा, बाकी आप मुझे पूछ के बता दीजिएगा, तो इंशाल्लाह ताला फिर मुलाकात होगी। मैं सोने लगा। ठीक हो गया। चलो शाहजी, इंशाल्लाह वो जब वक्त आएगा जल्दी मैं आपको बुला के दावत दे के इज्जत और वकार को सामने बिठा के इंशाल्लाह आपके सवालात पे बात करूंगा। वो कब आएगा? वो क़यामत से पहले आ जाएगा राजा? वो फिर कोई ऐसी, हमने कौन सा मरमरा जाना है, जिंदगी मौत अल्लाह के हाथ में। राजा साहब आपने मेरे से 10 सवाल किए थे, आपको याद होगा, और मैं तब से आपको कह रहा हूँ अगर आपके पास वक्त है तो मैं 5 सवाल भी पूछ लेता हूँ। तो ना आप लोग मिचोर लोग, इन बातों से बाहर आ जाओ, उन नसिया उन नहीं, तो इसका मतलब है कि वो जो 10 सवाल आपने पूछे थे, मतलब उन चीजों से बाहर आ जाना चाहिए। ये बातें जो होती है ना, मैं उन सवालों से बाहर नहीं आना, कह मैं इस रवैये से बाहर आना। जो आपने आके 10 सवाल पूछे थे, मैं फिर उसको इमेच्योर बिहेवियर कंसीडर करूं? 10 सवाल मेरे बड़े बिल्कुल, वो जब इल्मी में आपको साबित करूंगा, मैं आपको बिल्कुल इल्मी सवाल होंगे। मैं कहता हूँ इल्मी सवाल से इधर उधर यस और नो के क्वेश्चन होंगे, जितने मिनट उससे भी कम, आधे जितने सवाल उससे भी कम मिनटों में उसके जवाब आ जाएंगे। दामन ना छोड़ें, वो इंशाअल्लाह ताला मैं आपको बुला के मैं यही समझता हूँ कि राजा तालमान थोड़ी सी मतलब मैच्योरिटी होनी चाहिए कि जब आप किसी को 10 सवाल पूछने का कहें तो फिर कम से कम उससे आधे सवाल पूछने की मैच्योरिटी भी जमात अहमदिया के बड़े बड़े नाज़रीन में होनी चाहिए। बस इतना ख्याल रखें इंशाल्लाह ना। फिर वो जो हमारे आज का प्रोग्राम तो इनकी नजर हो गया राजा साहब की, तो इंशाल्लाह फिर कल के प्रोग्राम के अंदर वो इनकी शफाअत करेंगे जरूर इंशाल्लाह। मेरी तरफ से इजाजत, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी राजा साहब, आप मेरी भी आखिरी सुन लें ताकि हम वो इसको करते समअप करते हैं। राजा साहब देखिए, पता है चक्कर क्या है? चक्कर ये है कि यहाँ पर आपसे जी आपसे राजा साहब अच्छा ताल्लुक और बाकियों से अच्छा ताल्लुक, हमारी खुश अखलाकी, हमारी गर्मी, हमारी सर्दी, हमारी नरमी, हमारी सख्ती सिर्फ और सिर्फ यहाँ ज़ात के लिए नहीं है, अल्लाह और उसके रसूल के लिए। जो अल्लाह और उसके रसूल की इज्जत पे, नामूस पे जो उनके ऊपर पहरा देता है, हमारा वो दोस्त है, वो हमारी इज्जत के लायक है, वो काबिल एहतराम है। तो यहाँ पर हम पूरी कोशिश करते हैं। दरअसल अब आप मुझे भी तो मौका दें बात पूरी करने। हम नीचे गुलाम साहब हैं, भी मौका दीजिएगा सीकर भाई, मुझे भी मौका दीजिएगा राजा साहब के। जी मुझे एक बार ना ये नहीं करना चाहिए। राजा साहब पूरी बात कर लेते हैं। मैं यही बात कर रहा हूँ कि नीचे कमेंट्स पे जरा ध्यान करें जी, कमेंट्स पे जरा ध्यान करिएगा। अच्छा, दूसरी बात मैं ये कर रहा हूँ कि यहाँ पर जो भी हमारा मसला वो जाती है ही नहीं, वो अल्लाह और उसके रसूल के लिए। हमारी अगर नरमी सर्दी है ना जी, किसी को हम गालियां जो हमें देते हैं माँ बहन की, कभी परवाह ही नहीं की, हम उसको मजाक में उड़ा देते हैं। पूरी हमें कोई गाली बाज कहे, हमें कोई गालियां दे, कुछ भी, हम उसको मजाक में उड़ा देते हैं। हाँ, बेअसूली बर्दाश्त नहीं है राजा साहब, हम लोगों से बेअसूली और बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कि आप एक असूल कायम करें, उस असूल पे आप कायम ना रहें। और बिल्कुल कोई भी इसके लिए हमारे नजदीक जो है वो समझ लें अल्लाह और उसके रसूल की दुश्मनी में आ जाता है। तो ये हमारा थोड़ा सा जो है ना, दरअसल आपकी मुसलसल वो आप बीच में आ रही है। आपने बड़ी खूबसूरत बात की एंड पे, मैं इस बात की तायीद करता हूँ। हमारा भी जो भी ओढ़ना बिछोना है ना, वो यही है, अल्लाह और हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हमने हजरत साहब हजरत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम को भी उन्हीं की खातिर माना है। आप लोग इससे इख्तिलाफ करते हैं, मेरा आपके साथ कम से कम आप इस चीज पे जो है ना, इस चीज के गवाह हैं कि यहाँ भी बात हुई, अलग भी प्राइवेट हुई, कहीं भी हुई, तो मेरा मतमय नजर, नुक्ता नजर हमेशा यही रहा है कि हमें उनकी तबलीग करते हुए उनके उसलूब को कोशिश करनी चाहिए। और जब आप अगर करते हैं ना, या और कोई दोस्त जो होस्ट करते हैं, वो जिम्मेदारी ज्यादा हो जाती है। यहाँ हौसला बड़ा होना चाहिए, यहाँ सब्र बर्दाश्त ज्यादा होनी चाहिए, क्योंकि जवाब देना, दे ही जाना, बाज दफा बहुत जरूरत पड़ जाए तो दिया भी जाता है, लेकिन इस तरह का आगे से इख्तियार कर लेना कि आपकी पर्सनैलिटी उसके अंदर गायबी इंसान की जो वो हो जाए, तो मैं समझता हूँ यही तो मैं कह रहा हूँ राजा साहब, मैंने यही तो आपको कहा था राजा साहब, आपको सूट नहीं कर रही चीजें, यही तो मैं आपको कह रहा हूँ जो आजकल आप लोग कर रहे हैं। अभी देखिए फिर ब्लेम गेम आ जाएगी, वो भी आपको सूट नहीं कर रहा, मैं आपको सच्ची बता रहा हूँ, आपको नहीं सूट कर रहा है जो आप काम कर रहे हैं। दिल पे हाथ रख के जब बताओगे ना कि इन 3-4 साल जिंदगी में, एक पिछले दिनों में, वो भी बराह रास्त नहीं, मैंने एक रद्द अमल के तौर पे एक मुहावरा इस्तारा इस्तेमाल करके
आवारा कुत्तों की मिसाल उधर रखी, लेकिन इनको कहा कि ये जो जाने दे इस बात को। राजा साहब फिर हम उसमें ड्रैग होंगे मेरे ख्याल में। मैं अब बाकी भाई जो है वो अगर कोई सवाल करना, अगर आप लेट नहीं हो रहे, डंडा पीर भाई, आसिफ भाई, आप में से कोई सवाल करना चाहता काइंडली कर लें। मैं अपने डंडा पीर भाई या और भी कोई दोस्त आसिफ साहब जो सवाल करना चाह रहे हैं ना, वो इज्जत देना चाह रहे हैं, मैं भी उनकी इज्जत करता हूँ, लेकिन मैं इस मौके पे आपसे माफी मांग लेता हूँ। फिर कभी मैं आपसे इस पे कोई सवाल करना होगा कर लेंगे, मुझे इस पे कोई मसला नहीं। चले ठीक हो गया। राजा साहब एक सेकंड रुकिए काइंडली। मैंने कोई आपसे मुश्किल सवाल नहीं करना, प्लीज मेरी माजरत फिल वक्त आप मेरी इस पे माजरत कबूल कर ले। बाकी सीकर मैं आपसे आखिर पे ये करूंगा, पर्टिकुलरली डायरेक्टली आई एम टॉकिंग टू यू। मैं यहाँ आया हूँ 1 घंटा, हालांकि कोई प्लान नहीं था, आपने भी दिया, तो मैं ये दुआ दिल से करता हूँ और अभी मैं नमाज में भी जाके करूंगा कि ये हमारा वक्त जाया ना हो। हम सब जहाँ बैठा है, जो सुन रहे हैं, छोटा सा सवाल है, और अपनी ये जो तरीकाकार है तबलीग का, इसको थोड़ा सा रिव्यू करें। बाकी जोश से अपने दलील में मजबूती ला के ठीक हो गया, बातें होती हैं। राजा साहब बात ठीक हो गई। अब मेरा ख्याल है कि यहाँ पर अगर कोई हम पीछे से कमेंट करेंगे तो आपको फिर उस पे भी आप कहेंगे भी पीछे से कमेंट किया है, लेकिन अगर सारे भाई बैठे हैं तो उनको मौका दें, एटलीस्ट वो कोई बात रखना चाहे। कसम से मेरी एक कमिटमेंट थी जो मैं वो तोड़ के यहाँ बैठा हूँ। मेरा बहुत मुख्तसर, देखें राजा साहब मैं आपका बहुत ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, काइंडली देखें, रिक्वेस्ट है आसिफ साहब। राजा साहब सिर्फ जो भी मैंने आपसे कोई जमात से मुतालिक सवाल ही नहीं करना, जी पूछ लो। ठीक है राजा साहब, आप इस वक्त पब्लिक फोरम पे बैठे हैं, ठीक है, आपने पब्लिकली बेशुमार लोग सुन रहे हैं, आपने ये कहा कि जी सीकर मैं जाऊंगा तो तुमने मेरे जाने के बाद लोगों से कमेंट करवाने हैं मेरे ऊपर। मैं समझता हूँ कि ये जायज़ बात नहीं है। आपको लगता नहीं है कि पब्लिक फोरम पे जब आप बात करते हैं तो आप अगर चले भी जाएं तो आपके पीछे लोग आपके ऊपर पूरी टिप्पणी करने का इख्तियार रखते हैं? बस इतना सवाल है कि आपको लगता नहीं है कि ये सही बात है या गलत बात है? अच्छा सवाल है, बिल्कुल ठीक है। अब मैं आपसे सिर्फ ये गुजारिश करूंगा, मैं आपको जवाब दे दूंगा, उस पर आप अगर उसको एग्री करना चाहे तब भी ठीक है, लेकिन हम इसको डिस्कशन नहीं बनाएंगे। एक तो मैंने सीकर से ये हरगिज नहीं कहा, और ना मैं सीकर्स को ये समझता हूँ कि वो ऐसा करेंगे कि मेरे बारे में करते हों कि कमेंट करें, ये नहीं कहा। मैंने कहा कि करते हैं लोग। अब फर्क ये है, बिल्कुल दुरुस्त है, अगर ताउल मनान ने या किसी दोस्त ने यहाँ आके, या आप लोग आते हैं या और लोग आते हैं, तो एक इल्मी गुफ्तगू, एक तयशुदा डिबेट की है या इल्मी डिस्कशन की है ना, तो उस पे कमेंट्स होते हैं, तबसरे होते हैं, ये मामूल की बात है। यहाँ ऐसा कुछ है नहीं है। यहाँ मैं 1-2 लोग जो एक दूसरे को जानते हैं, जिनके फिरके या कीदे मुख्तलिफ हैं, मजहबी नुक्ता नजर मुख्तलिफ है, लेकिन पिछले 3-4 साल से उनका एक जाती ताल्लुक है, यहाँ पब्लिकली भी और ऑफ द रिकॉर्ड भी किसी हद तक। तो वहाँ एक गलत फहमी पैदा हुई, उस पर बात कर लिया, तो वो एक मेरा ख्याल है एक जाती बात थी, ये कोई मजहबी बात नहीं थी। इसलिए मैं समझता हूँ कि इस तरह की बात वो चूंकि अब पब्लिकली करनी पड़ी, तो मैंने और 2 लोगों ने, 2 दोस्तों ने आप कह लेंगे, 2 मुआनदीन ने आपस में एक बात कर लेते हैं, मुआनदीन भी कर लेते हैं, तो वो बात फिर वहां खत्म होगी। तो इसलिए इस हद तक मेरी ये बात थी। उम्मीद है आप पढ़े लिखे दोस्त हैं, आपको बात समझ आ गई होगी। चले ही, आई टेक लीव, जज़ाकल्लाह, थैंक यू सीकर। ओके फिर बहुत शुक्रिया जी। शुक्रिया। जाने से पहले ये बता दें कि तो चलेंगे। अच्छा चलेगी नहीं, इसका ऐसे है कि ऑब्वियसली जी आप इस पे, अब जारी बात है, हमारी ऑडियंस है और आप लोग हैं, बात कर सकते हैं, लेकिन ये है कि हम लोग किसी किस्म का कमेंट जो है वो हमने उनके वो उस तरह नहीं करना, तो करना ही नहीं है ना जी। देखिए अगर वो अहमदी होते तो जरूर करते, अहमदी नहीं है वो ना करना बेगा नहीं कमेंट नहीं उसमें चलो थोड़ा सा वो कर ले। हाँ जी, छोड़ दिया बिल्कुल। ये खबीस गाली है। आई वाज जस्ट ट्राइंग टू अंडरस्टैंड, खबीस गाली है नहीं गाली? नहीं, यही तो मैं हैरान हूं, लेकिन वो अब क्या कह सकते हो सामा भाई। लेकिन देखे हम पे मिली तो खबासत, खबीस गाली और बगैरत, और क्या तीसरी क्या थी, बाब और वल्दियत। मैं सिर्फ जानना चाह रहा हूँ, सिर्फ आप मैं चाहता हूँ आप सिर्फ मेरे साथ चले, छोड़ दे जमात को, छोड़ दे आप इनको भी। खबीस गाली है सिर्फ, आप इनकी कहने ने आप पे ये इल्जाम लगाया कि गाली है। हाँ जी, वो खबीसो जी जी जी। ये कोई बंदा क्लिप रिकॉर्ड करके मेरे तक भेजे, मैं बताता हूँ गाली क्या है फिर। जज़ाकल्लाह। हाँ रिकॉर्डेड ही है, बिल्कुल रिकॉर्डेड। बस ठीक है। रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जज़ाकल्लाह। सिकर भाई, यहाँ पे मुझे नहीं समझ आई कि इतना कौन सा डर या खौफ था कि अपना फ़िरका बताते हुए
ایسا نام لے گئے جیسے جب کوئی مسلمان جاتا ہے تو کہا جاتا ہے، جو کہتے ہیں نا کہ ہم اہل سنت والجماعت میں سے ہیں، تو جیسے احمدی مسلمان تو خود کو لاہوری بھی کہتے ہیں، جمبابی کے لوگ بھی کہتے ہیں، اور دیگر جو فرقے ہیں وہ بھی کہتے ہیں، تو یہ کون سے والے احمدی تھے؟ ہمیں یہ نہیں سمجھ آئی، تو کیوں اتنا خوف تھا کہ سیدھا بتا کیوں نہیں گئے کہ میں کون سے والا احمدی ہوں؟ میں اس میں تھوڑا سا ایڈ کروں ساحل بھائی؟ جی سیکر بھائی کو انہوں نے موبائل کہہ دیا تھا ساتھ. ہاں نہیں وہ بولتے ہیں سیکر بھائی کو ون لائنر آنسر دینا ہے، آپ وہ پورا مضمون پڑھ چڑھے ہیں یار. خدا چلے کوئی بات نہیں ہے. وہ دیکھیں آڈینس نے سن لیا، اور آڈینس نے سارا کچھ سن لیا ہے کہ دیکھیں فرقہ پوچھنا بہت کسی کا آسان ہے، لیکن میں ایک چیز ضرور کہوں گا کہ جب ایک بندہ کہے کہ قرآن و سنت کے مطابق میں اپنا فرقہ بتانے لگا ہوں، تو میرے خیال میں ڈیبیٹ یہی ختم ہو جاتی ہے. قرآن و سنت میں فرقے کی گنجائش ہی نہیں ہے. یہ بڑی پتے کی بات ہے. اللہ کے حکم کے مطابق کوئی فرقہ بتا سکتا ہے اپنا؟ نو مین نو. ذکر بھائی میں نے اس لیے کہا ہے کہ میں آج راجہ صاحب اگر فیوریٹ 49 کی براڈ کے اوپر ہوئے تو میں نے جا کے ان سے یہ پوچھنا ہے کہ بھائی جان آپ کون سے احمدی مسلمان؟ تو راجہ صاحب اگر آپ سن رہے ہیں پیچھے دیوار پہ تو میں انتظار کیجیے گا میرا. چلے میں کہتا ہوں جی کہ یہ کہ کوئی کہے کہ قرآن کے مطابق، اللہ کے حکم کے مطابق، اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے مطابق میں اپنا فرقہ بتانے لگا ہوں، اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے. ایسے دن سے اللہ میں بچائے کہ ہم دین اسلام کے علاوہ اپنے کوئی شناخت بتائیں، ہم مسلمان ہونے کے علاوہ اپنی کوئی شناخت بتائیں، ہم دم چلے لگائیں. سوال